ओम शांति 19/7/2024 बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको दुई मुकुटधारी राजा हेबाकु पड़िबो। तेणु खूब सेवा कर, प्रजा बनाओ। संगम जुगरे तुमको सेवा ही करबाकु हेबो, सेथिरे ही तुमर कल्याण रहिछि। आजिर प्रश्न, पुराणा दुनियार विनाश पूर्वरु प्रत्येक संतान को क्यों श्रृंगार करबाकु हेबो? पुराणा दुनियार विनाश पूर्वरु प्रत्येक संतान को क्यों श्रृंगार करबाकु हेबो? उत्तर, तुमे पिलामाने जोगबल द्वारा निजर श्रृंगार कर। एही जोगबल द्वारा ही सारा विश्व पवित्र हेबो। तुम मानंकु एबे बानप्रस्थ अवस्थारे रहिबाकु हेबो। सेथिपाई एही शरीरर श्रृंगार करिवार आवश्यकता नाही। एहा तो मूल्यहीन अटे। एहाठारु मोह तुटाई दियो। विनाश पूर्वरु बाबांक भଳି दयाशील होई निजर एवं अन्य मानंकर श्रृंगार कर। अंध मानंकर लाठी हुओ। ओम शांति। एबे तो पिलामाने भल भावरे जानिगलेनि जे बाबा एठाकु पावन हेबार रास्ता बताइबाकु आसिछन्ति। एही गोटिए कथा पाई ही बाबांकु समस्ते डाकुछन्ति जे आसी आमकु पतितरु पावन कर, काहेकिना पावन दुनिया अतिक्रांत होई जाइछि। एबे एहा पतित दुनिया। तेबे पतित दुनिया केबे अतिक्रांत हेला, ताकु जीवार केते समय हेला, ए कथा केही जानी नाहंती। तुमे पिलामाने ही जानिछ। बाबा पुणी थरे एही ब्रह्मांक शरीर रे आसिछन्ति। तुमे ही डाकिछ, बाबा आसी आम पतित मानंकु रास्ता देखाओ। आमे पावन किपरि होइथिलु ए कथा तो जानिछ। आमे दिने पावन दुनिया रे थिलु, एबे पतित दुनिया रे अछु। एबे एही दुनिया परिवर्तन हेबाकु जाउछि। नुआ दुनियार आयुष्य केते एवं पुराणा दुनियार आयुष्य केते ए कथा केही भी जानी नाहंती। जदि पक्का घर तैयारी करिवे तेबे भी कहिबे एहार आयुष्य एतिकी वर्ष, एवं माटीर घर तैयारी करिले मध्य कहिबे एहार आयुष्य एतिकी वर्ष। जना पड़ी जिवो जे एहा केते वर्ष पर्यंत रही पारिबो। मनुष्य मानंकु ए कथा मध्य जना नाही जे एही दुनियार आयुष्य केते। तेणु ए कथा निश्चित भावरे बाबांकु आसी कहिबाकु पड़िबो। बाबा कहउछन्ति, पिलामाने एबे एही पुराणा पतित दुनिया संपूर्ण हेबाकु जाउछि। नुआ पावन दुनिया स्थापन हेउछि। नुआ दुनिया रे बहुत अल्प मनुष्य थिले। नुआ दुनिया सत्ययुग जहाकु सुखधाम कुहा जाए, एहा हेउछि दुखधाम। एहार समाप्ति निश्चित हेब। पुणी सुखधामर इतिहास पुनरावृत्ति हेब। तेणु ए कथा समस्तंकु जणाइबाकु हेब। बाबा निर्देश देउछन्ति, निजको आत्मा निश्चय करी बाबांको मने पकाओ एवं ता सहित अन्य मानंकु मध्य एही रास्ता देखाओ। लौकिक पितांकु तो समस्ते जानन्ति, किंतु पारलौकिक पितांकु केही जानी नाहंती। तेणु समस्ते सर्वव्यापी बोली कहि देउछन्ति। तांकु कैछ मत्स्य अवतार अथवा 84 लाख जोनि नेउछन्ति बोली कहि देउछन्ति। तेबे दुनिया रे केही भी मनुष्य बाबांकु जानी नाहंती। जदि बाबांकु जानी जिबे तेबे सबु किछि बुझी पारिबे। जदि गोड़ी माटी रे अछंती बोली कहूछ, तेबे एथिरे संपत्ति प्राप्तिर कथा उठी पारिबो नाही। मनुष्य माने देवता मानंकर पूजा करुछन्ति, किंतु तांकर कर्तव्य संबंधरे किछि भी जानी नाहंती। यही कथारे सेमाने बिल्कुल अज्ञानी। तेणु सेमानंकु प्रथम एवं मुख्य कथा बुझाइबा उचित।
केवल चित्र द्वारा केही बुझिपारिबे नाही। मनुष्य माने ना बाबा को जानिछंती ना रचनार आदि मध्य अंत को जानिछंती। एहार रचना किपरि होइछि? जेउ देवता मानंकर पूजा करुछंती तांकर राज्य केबे थिला किछि भी जानि नाहंती। भाबुछंती सूर्यवंशी राजधानी लक्ष लक्ष वर्ष धरी चलिला, पुणी चंद्रवंशी राजधानी मध्य लक्ष लक्ष वर्ष धरी चलिला। तेबे एहाको ही अज्ञान कुहा जाउछि। एबे तुम पिलामानंकु बाबा बुझाउछंती, पुणी तुमे माने अन्य मानंकु बुझाउछ। बाबा आम मानंकु बुझाउछंती एवं कहुछंती एपरि बुझाओ, संदेश दियो, नचेत राजधानी किपरि स्थापन हेबो? एठारे बसी रहिले किछि हेबो नाही। हाँ, घरे रहिला बाला मध्य दरकार। सेमाने तो ड्रामा अनुसारे रहिछंती। यज्ञर दायित्व बहन करुथिबा भाई भौणी मध्य दरकार। बाबांक सहित मिलन करिबा पई अनेक पिला आसुछंती, काहीकिना शिव बाबांक ठारु ही संपत्ति नेबाकु हेबो ना। लौकिक पितांकर जदि पुत्र संतान हेला, तेबे सीए बुझिजिबे जे मु बापांकर संपत्तिर मालिक हेबी। कन्या तो विवाह करी अन्य कहार हाफ पार्टनर या अर्धांगिनी हेउछि। सत्य जुगरे धन संपत्ति पाई केबे भी परस्पर सहित झगड़ा हुए नाही। एठारे काम विकार पाई ही झगड़ा हेउछि। सेठारे तो एही पांच भूत रहिब नाही, तेणु दुखर चिन्ह वर्ण ही रहिब नाही। सेठारे समस्ते नष्ट मुहा होइथांती। ए कथा तो लोकमाने जानुछंती जे पूर्वर स्वर्ग थिला, जाहाकि एबे अतिक्रांत होई जाइछि, जाहार स्मारकी चित्र मध्य रहिछि। किंतु एही विचार वर्तमान केवल तुममानंकर ही आसुछि। तुमे माने जानुछ एही चित्रर 5000 वर्ष परे पुनरावृत्ति हेउछि। कौनसी शास्त्र रे ए कथा उल्लेख नाही जे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी 2500 धरी वर्ष चली थिला। ए कथा खबर कागज रे छपा होइथिला। बड़ौदार राजभवन रे रामायण शुणुछंती। जदि किछि विपद पड़ुछि, तेबे मनुष्य भगवान को खुशी करिबा पई भक्ति रे लागि जानती। किंतु एमिति करिबा द्वारा भगवान खुशी हुअंती नाही। एहा तो ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि। भक्ति द्वारा भगवान खुशी हुअंती नाही। तुमे पिलामाने जानुछ अधा कल्प भक्ति चालुछि, जहा द्वारा निजे दुख भोग करुछ। भक्ति करी करी सबु पैसा खर्च करी देउछंती। यही कथा तो कोटिकरु केही जणे जणे ही बुझिबे। जेउ पिलामाने सेवा करुछंती, सेमाने बाबांको समाचार मध्य देउछंती। समस्तंको बुझाइबाकु पडुछि। एहा हेउछि ईश्वरीय परिवार। ईश्वर दाता अटंती, सिए किछि नियंती नाही। तांकु तो केही किछि देउ नाहांती, बरं निजर धन संपत्ति को आहुरी बर्बाद करि चलिछंती। बाबा तुममानंकु पचारुछंती, तुमको केते धन देइथिली? स्वर्गर मालिक करिथिली, पुणी से सबु कुआडे गला? एते कांगाल किपरि होई गला? एबे मु पुणी थरे आसीछि। तुमे माने केते पद्मा पदम भाग्यवान हेउछ। कौनसी मनुष्य एही कथा को जानी नाहंते। तुमे जानिछ एबे एही पुरुणा दुनिया रे आमको आउ रहिबार नाही। एहा तो विनाश होई जिवो। मनुष्य मानंक पाखरे जेते सबु धन अछि, से सबु काहारी हाथ को आसीबो नाही। विनाश रे सबु नष्ट होई जिवो। केते माइल माइल धरी केते बड़ बड़ घर आदि तैयारी होइछि। प्रचुर धन संपत्ति रहिछि, सबु नष्ट होई जिवो। काहेकि ना तुमे माने जानिछ जेतेबेले आमर राज्य थिला, सेतेबेले अन्य केही नथिले। सेठारे असरंती धन थिला। विनाशर समय जेते जेते पाखेई आसिबो,
ସେତେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ପଇସା ଆଦି ଅଛି ସେ ସବୁର ହିସାବ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଆୟ ଏବଂ ଏତିକି ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଗୋଳା ବାରୁଦ ଉପରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆୟ ହେଉନାହିଁ। ସେ ସବୁ ତ ରଖିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ରଖିବା ଜିନିଷ ହେଉଛି ସୁନା ଏବଂ ଚାନ୍ଦି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗରେ ସୁନାର ମୋହର ଥାଏ, ରୌପ୍ୟ ଯୁଗରେ ରୂପାର ମୋହର ଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥାଏ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରିଛି। କାଗଜର ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନା। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କାଗଜର ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାଗଜ ତ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ, ବାକି ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ଏତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛ ଭାବିନିଅ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ କେହି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶରୀର ତ ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ଆଉ ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟର, ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟର, ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। ବସୁ ବସୁ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଯାଉଛି, ହୃଦଘାତ ହୋଇଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏଭଳି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା କାୟାକଳ୍ପତରୁ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମକୁ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ। ଏହା ଛି ଛି ଦୁନିଆ। ଏବେ ତୁମକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେବ। ସେଠାରେ ବିକାରର କଥା ହିଁ ନଥାଏ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପାବନ କରୁଛ, ତେବେ ବାକି ଆଉ ସବୁ ହେବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ଏହି କଥାକୁ ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ରାଜଧାନୀର ହୋଇଥିବେ। ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନିଜ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଘର ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି। ସୃଷ୍ଟିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଭାବୁଛ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ତ ଏବେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯାଉଛୁ। ଅଧା କଳ୍ପ ଧରି ତୁମେ କେବଳ ମିଛ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ଆସିଛ। ଏବେ ତ ଆମେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏବେ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଭରପୁର ହୋଇ ସେଠାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ରୋଜଗାର କରିବାରେ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଝୁଲା ଭରପୁର କରିବାରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ ଏବେ ତ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଝୁଲା ଭରିବାକୁ ହେବ। ଦୟାର ସାଗର କିପରି ହେବ, ଏହା ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧର ବାଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବିଦ୍ୱାନ ଆଦି ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠି, ନର୍କ କେଉଁଠି ଜଣା ନାହିଁ। ଚାହେ କେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଚିଫ୍ କମାଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧର ଚିଫ୍ କମାଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟିମରର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଗରେ ଏମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆଉ ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମାରପିଟ ଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କିମ୍ବା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଏହି ବିଜୁଳି, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆଦି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ କେତେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ରହିବ।
ଯେପରି ମଡେଲ ଛୋଟ ରୂପରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ନା, ଶେଷ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ଆସିବ ଏ କଥା ଅନ୍ୟ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠାରେ ବସି ବସି ବୋମା ଫିଙ୍ଗିବୁ, ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆଦିର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପିଛା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କେତେ ସୁନା ରଖିଛନ୍ତି, ଟନ୍ ଟନ୍ ସୁନା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହି ସାରା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପ। ଏଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ, ତେଣୁ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଦେଖ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ଆସିଗଲେ କିପରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇବାର ସେବାରେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବିଚାର କର କେମିତି ସମାପ୍ତ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସାଗର ରହିଛି। ବିନାଶ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜଳମୟ ହୋଇଯିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ବମ୍ବେ କରାଚି ଆଦି ନଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାରତ କେତେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ରହିବ, ତାହା ପୁଣି ମିଠା ପାଣି ପାଖରେ। ସେଠାରେ କୂଅ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାକାର ପାଣି ବହୁତ ମଧୁର। ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ଖେଳକୁଦ କରିବେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଅମରଲୋକ। ନାମ ଶୁଣି ମନ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ପାଠ ପଢ଼ି ବର୍ଷା ନେଇଯାଉ। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉ। ତେବେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିମାନେ ହିଁ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯାହାଙ୍କୁ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ସିଏ କାହିଁକି ବା ପବିତ୍ର ନ ରହିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ନ ରହିବୁ? ଭଗବାନ ଉବାଚ ତୁମେ ଯଦି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ରହିବ ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମୋର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ହେଉଛି ଏହାର ଚିହ୍ନ। ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ପବିତ୍ର ରହି ନ ପାରିବୁ? ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଅପାର ସୁଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ବୁଝାଇବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେହି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। 15-20 ମିନିଟ୍ ବଦଳରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ ସେବା ହିଁ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯଦି ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପ୍ରଜା କେତେ ତିଆରି କରିଛ? ବାବା କ'ଣ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ମୁକୁଟର ଅଧିକାରୀ କରିଦେବେ? ପ୍ରଜା କ'ଣ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ହେବେ କି? ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ହେବା। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ରହିଛି, ତାକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଏହି ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛ ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ପାପ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ବାକି ଏହି ଜନ୍ମରେ ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଉପାୟ ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ବାକି
जदि कृपा चाहुछ तेबे जाई साधु मानंकु माग। अच्छा, मिठे मिठे शिखी लधे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, अमर लोक को जीवापाई संगम जुगरे खुशी रूपक संपत्ति रे भरपूर हेबाकु पड़िबो। समय को नष्ट करिबा उचित नुहे। निजर अंटी भरपूर करी दयाशील होई अंध मानंकर लाठी हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर, निज हाथ रे स्वर्गर उपहार ग्रहण करिबा पाई पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। निजकु सतो प्रदान करिबार उपाय बाहर करी निज उपरे निजे ही कृपा करिबाकु हेबो। जोगबल जमा करिबाकु हेबो। आजिर वरदान, हजूरंकु सर्वदा साथी रे रखी जुगल स्वरूप रे अनुभव करुथिबा विशेष पाठधारी भव। पिलामाने जेतेबेले दिलर सहित बाबा बोली कही थांती सेतेबेले दिलाराम बाबा मध्य हाजिर होई जानती। सेथिपाई कही थांती हजूर हाजिर अछंती एवं विशेष आत्मा माने तो सर्वदा जुगल रूप रे ही रही थांते। से लोक माने कहती जेउठी देखुछि केवल सेठारे केवल तुमे ही तुमे अछ एवं पिला माने कहउछंती आमे जहा भी करूछु जेउ आड़े भी जाउछु बाबा साथी रे ही अछंती। कथारे अछि करी कराइला बाला अर्थात करिबा बाला कर्मकर्ता एवं कराइला बाला निर्देशकर्ता उभय एकाठी अछंती। एही भली स्मृति रे रही सेवार पाठ करुथिबा आत्मा माने विशेष पाठधारी होई जानते। आजिर स्लोगन, जदि निजकु एही पुराना दुनिया रे गेस्ट मने करी रहिबो तेबे पुराना संस्कार एवं पुराना संकल्प गुड़िकु गेट आउट करि पारिबो। पुराना दुनिया रे गेस्ट मने करी रहिबो तेबे पुराना संस्कार पुराना संकल्प तुमको गेट आउट करिबो। ओम शांति।